हम आयत नंबर 101 से लेकर 102 तक सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्नश्शयातीन कफरू युअल्लिमूनन्नास السحر वमा أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون। चलो रवांगी के साथ पढ़ते हैं। वत्तबऊ मा तत्लु الشياطين على मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون। ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।